Bonsoir mes élèves. Donc, nous commençons le cours des fonctions. Donc, la dernière partie est hyperbole. Pour la fonction homographique, c'est quoi une fonction homographique? Donc, définition. Et une fonction homographique, donc, c'est écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d. Donc, c'est écrit sous la forme avec a, b, c des réels différents de 0 et a fois d moins b fois c différents de 0. Donc, la fonction est une fonction homographique. Définition 2. بالنسبة la courbe ديال هاد la fonction ou la représentation graphique ديال هاد la courbe donc كيتسمى l'hyperbole. كيتسمى hyperbole. هاد l'hyperbole عنده centre وعنده asymptote. Les asymptotes. Donc بالنسبة le centre donc moins d sur c. Donc moins d sur c فين كتانولا المقام. donc هنايا فين كيتانولا الدينوميناتور كتكون عندنا moins d sur c. وبالنسبة l'ordonnée de centre هي a sur c. Le coefficient de x a divisé par c. Et l'asymptote, on a x égale à moins d sur c, voilà l'abscisse, et y égale à a sur c, l'ordonnée de oméga. On a des exemples. Donc, exemple 1, on prend la fonction x plus 1 sur x moins 2. Donc, بالنسبة لهاد la fonction, خصنا نحدو a, b, c et d. Donc, a هو الكوفيسيون de x égale à 1. بالنسبة ل b هو الكوفيسيون اللي هنا الفوق 1. بالنسبة ل c le coefficient de x 1. وبالنسبة ل d le coefficient اللي فيه هنايا donc moins 2. d égale à moins 2. Donc, أول حاجة غادي نحسبو le centre de l'hyperbole. Donc, moins d sur c. Donc, moins d هي 2 sur c, donc sur 1. Donc, 2 sur 1 égale à 2. وهنا عندنا a sur c. Donc, 1 على 1 égale à 1. Donc, le centre هو 2, 1. وبالنسبة les asymptotes عندنا x égale à 2 et y égale à 1. Donc, x égale à 2 et y égale à 1. Exemple 2. Donc, pour la fonction f de x égale à 2x sur x plus 1. Donc, on a a égale à 2, b égale à 0, c égale à 1 et d égale à 1. Donc, le coefficient de x هنايا هو 2, donc on a dit 2. b ما عنديش هنا donc 0. بالنسبة le coefficient de x égale à 1. وبالنسبة لهنايا le constant هنا égale à 1. Donc, أنا غادي نحسبو le centre de l'hyperbole. Donc, moins d sur c, a sur c. Moins d sur c, يعني moins 1 sur 1 égale à moins 1. وبالنسبة l'ordonnée a sur c يعني 2 divisé par 1 2 divisé par 1 égale à 2. نتوما باش تعقلوا عليها هنا بالنسبة لو سونتر لابسيس كيكون هو فين كتنعدل فين كتانولا هاد x بلس 1 دونك x بلس 1 égale à 0 c'est-à-dire x égale à moins 1. هنا pour دو كتاخدو هاد le coefficient de x donc le coefficient de x divisé par le coefficient de x 2 sur 1 égale à 2 donc le centre. وبالنسبة les asymptotes x égale à moins 1 et y égale à 2 donc x moins 1 y égale à 2. Donc, pour le tableau de variation de la fonction homographique, donc il y a deux cas. Premier cas, c'est déterminant supérieur strictement à 0. Le déterminant, nous avons le coefficient le coefficient de x a, c. Donc, nous avons a, c. b, d. Donc, bd. Il est qu'un positif, alors la fonction est strictement croissante sur d de f. Donc, sur d de f, c'est-à-dire, غير هنا في الطابلو راه لا فونكسيون ني با ديفيني في هاد لو بوين اللي كتنعدم فيها المقام دونك موان دي سور سي هنا كنديرو موان دي سور سي دونك لا فونكسيون ني با ديفيني هنا كنديرو دو بار ديما كنديرو دو بار هنايا. وبالنسبه لا فونكسيون ملي كتكون ديتيرمينون بوزيتيف لا فونكسيون كتكون ستريكتومون كرواسونت دونك كرواسونت في الانترفال الاول في الانترفال الثاني. دوزيام كا دونك سي ديتيرمينون نيجاتيف دونك بنفس الطريقه غادي يكون عندنا طابلو دو فارياسيون هنايا فين كتانولا المقام. بالنسبه لا فونكسيون غادي تكون ديكرواسونت هنا ديكرواسونت ملي كيكون نيجاتيف décroissante, décroissante. On a des exemples. Exemple 1. Donc la fonction f de x égale à x plus 1 divisé par x plus 2. Donc أول حاجة نحدو a, b, c et d. باش نحسبو le déterminant. Donc هنا عندي a, b. Donc 1, 1, 1, 2. Donc 1 multiplié par 2 égale à 2. Moins 1 multiplié par 1 égale à 1. Donc 2 moins égale à 1. Donc هاي الديتيرمينون لاحظوا كيدير لو سين ديالها بوزيتيف. وخصنا نشوفو فاش كيتانولا المقام يعني moins d sur c باش نديروها في طابلو دي فارياسيون. Donc, moins d sur c égale à moins 2 sur 1. Donc, moins 2 sur 1 égale à moins 2. Donc, donc la fonction n'est pas définie moins 2. Donc, puisque 1 positif, c'est-à-dire le déterminant positif, alors la fonction est strictement croissante. Donc, on a la fonction moins 2 n'est pas définie, 2 barres. Donc, le déterminant positif, la fonction croissante est croissante. Donc, deuxième exemple, f de x égale 2x plus 6 divisé par x plus 1.
Donc pour le déterminant, 2, 1, 6, 1. Donc 2, c'est le coefficient de x, 2. On a le coefficient de x, 1. Ici, 6 et 1. Donc 2 multiplié par 1 égale à 2, moins 1 multiplié par 6. Donc 2 moins 6 égale à moins 4. Donc le déterminant négatif, c'est-à-dire la fonction f est strictement décroissante. Moins 2 sur c égale à moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Ou bien on résoudre l'équation x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1. Donc moins 1, la fonction n'est pas définie en moins 1. Donc le tableau de variation, puisque moins 4 est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante. Donc la fonction n'est pas définie moins 1. L'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction décroissante. Et moins 1 plus l'infini aussi décroissante, car le déterminant est négatif. Donc pour la courbe de la fonction homographique, donc il y a deux cas. Le premier cas, c'est le déterminant positif. Donc le déterminant positif, donc la courbe se trace بهذه la forme هذه. دونك عندكم هنايا لاحظوا هنايا هاد الزوج ديال لي دغوات وهاد لو بوين دو لانترسيكسيون ديالهم. هاد لو بوين دانترسيكسيون هو لو سونتر دو ليبربول. دونك لو سونتر دو ليبربول هذا لو بروميير اسامبتوت، هذا الدوزيام اسامبتوت. دونك واحد فيرتيكال واحد هوريزونتال. بالنسبه لا كورب هنا الا كانت لو ديتيرمينون بوزيتيف دونك لا فونكسيون كتكون ستريكتومون كرواسونت. لاحظوا هنا croissante, ici aussi croissante. Donc pour tracer le graphe, il suffit de calculer les images, par exemple, de 3 ou bien 3 éléments ou 4 éléments. Par exemple, l'image de had le point, had le point, had le point. باش ترسموا هاد le côté وبالنسبة l'autre côté عندكم symétrie axiale. هاد اوميغا هي symétrie axiale. Donc هنا كيكون تماثل عندكم تماثل مركزي symétrie axiale. Donc deuxième cas, c'est le déterminant négatif. هنا la fonction غادي تكون décroissante. نفس الشيء. Donc, غادي يكون عندنا هنايا l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, et le point d'intersection هي oméga, donc le centre de l'hyperbole. هنا كيكون عاود symétrie par rapport à oméga. Donc هنا عندنا le premier côté وهنا le deuxième côté ديال la courbe. On prend le premier exemple. Donc par exemple f de x égale à x plus 2 ناخذ des exemples x moins 1. Donc des fonctions harmoniques. La fonction. voilà لاحظوا la courbe ديالها غادي نرسم les asymptotes. دونك لاحظوا بالنسبه لهاد الانترسيكسيون ديال لي اسامبتوت هذه هي اوميغا تكونوا ديجا حسبتوها. دونك لي كوردوني ديالها 1 1 دونك هذه هي اوميغا. ومن ترسموا اوميغا كترسموا هاد الجوج ديال لي اسامبتوت. دونك واحد فيرتيكال وواحد اوريزونتال. دونك جوج ديال لي اسامبتوت. وباش ترسموا هاد لا كورب تقدروا تاخذوا دي زيماج. باغ اكزومبل ها هو لو سونتر غادي ناخذ غير هاد الجهه اللي منا. دونك ا دغوات دو 1. دونك هنا عندنا 2 نحسب ليماج 2 دو ايكال 4. غادي تكون عندنا واحد لو بوين هنايا. دونك هنا عندنا ان بوين. L'image de 3, par exemple, il y a 2,5. Un deuxième point. L'image de 5 égale à 1,7, par exemple. Donc, on a 3 points. 1, 2 et 3. Donc, tout le monde va ترسموا غير هاد الجهة كيجي من لاسامبتوت وكيمشي لاسامبتوت. وبالنسبة لهاد الكوتي الزاوجة هادي كتخدموا لو سيميتري اكسيال. هاد اوميغا كيكون هو لو سيميتري ديال لا كورب سي دو اف. دونك غادي تكون سيميتري بارابور ا هاد لا فونكسيون هادي. ناخذ le deuxième exemple. Par exemple, je prends x moins. De la fonction là, décroissante. D'abord, notre fonction croissante sur x plus 1, par exemple. De la fonction est croissante. بالنسبة le centre oméga. Donc, de moins 1. Les asymptotes هما هادو. L'asymptote الأول والزاوج. La fonction là راها croissante. Donc, نفس الشيء. هنا غادي تاخذوا par exemple. هنا هو le centre هو هذا. ناخذ par exemple 0. L'image de 0 تعطينا moins 1 هي لو بوين الاولى. ليماج دو 1 ايكال 0 هي الزاوجه. ليماج دو 2 تعطينا هذه ونرسموا عاوده بنفس الشيء. ولكن لاحظوا كيمشي لاسامبتوت هنايا. لاحظوا هنايا فين كيمشي لاسامبتوت ماشي لاكس دي زوردوني. كيجي من لاسامبتوت كيفوت على هاد لي بوين ومن هنا ترسموا سيميتري اكسيال ولا سونترال بارابور هاد البوين هادي باش ترسموا الدوزيام اكزومبل. ممكن نكتفيو بهاد دوز اكزومبل. إذن السلام عليكم. دونك كانت هذه آخر فقرة في هذا الدرس هذا. دونك غادي نعطيكم لي زيكزارسيس ديال نحاولوا تخدموهم.
السلام عليكم.